सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बैनर फाड़ने पर टीएमसी का धुतकार रैली सिल्लीगुड़ी 18 अक्टूबर। भाजपा की पेशकदमी से पूरे बंगाल की सियासी फिजा में जहर घुलती नजर आ रही है। लोगों में अब अमन व सुकून नहीं देखा जा रहा है। हर सियासी पार्टी खुद को बरतर साबित करने के लिए टीएमसी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। सिल्लीगुड़ी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बाया महाज की बालादस्ती कायम है। नेज 39 नंबर वार्ड में रियासती हुकूमत की तरफ से सड़क मुरम्मत के लिए मुकर्ररा रकमों की फहरिस्त टांगी गई थी। इसे ही फाड़ डालने को लेकर काफी तनाव का माहौल देखा गया है। रियासत का म्यूनिसिपल कमिश्नर व रियासती तरक्याती वजीर की तरफ से इस वार्ड के 3 खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत के लिए सरमाया फराहम किया गया था। इस बैनर को टीएमसी कांग्रेस मकामी लोगों की आसानी के लिए आवेजा किया था, लेकिन रात के अंधेरे में बदमाशों ने इस बैनर को फाड़ डाला। सुबह को जब ये मंजर सामने आया तो 39 नंबर वार्ड में काफी कशीदगी देखी गई। टीएमसी के लीडरान ने बाया महाज के लीडरों पर इसका सारा इल्जाम धरा। कहा बाया महाज ही सड़क की मरम्मत करवाने की रवादार नहीं है, लेकिन बाया महाज ने इस इल्जाम की तरदीद की, जिसके बिना पर टीएमसी ने बाया महाज के खिलाफ धुतकार रैली निकाली। স্বপন কুমার দাস, আমি 39 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। অভিযোগ বলতে আমাদের 39 নম্বর ওয়ার্ডে যেহেতু দীর্ঘদিন হলো রাস্তাঘাটের অবস্থা আপনারা সবাই জানেন যে রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল করতে পারে না এবং মানুষ হাঁটারও উপযুক্ত না, এরকম অবস্থা। সারা ওয়ার্ডে কাউন্সিলর কোনো কাজ করেনি। কোন কোন রাস্তায়? এপিসি সরণি, সূর্যশিখা সরণি, প্রীতিলতা সরণি, মেঘলাল সরণি, এই 4টা রাস্তা আমরা গৌতমদার কাছে আমরা বলেছিলাম যে এই অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি, কয়েকটা রাস্তা আমাদেরকে দিতে হবে। তখন উনি নগর ও পৌর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলে এই রাস্তা স্যাংশন করানো হয় এবং আমরা যথারীতি কত টাকা কত টাকা স্যাংশন হয়েছে সেটা আমরা নিয়ে এসে আমরা ফেস্টন করে প্রতিটা রাস্তায় যেসব রাস্তা হবে সেই সব রাস্তার শুরুতেই আমরা ওখানে ব্যানার লাগিয়ে দিই এবং দেখা গেল কালকে 4-5 দিন আগে আমরা ব্যানার লাগিয়েছি, কিন্তু গতকাল রাত্রে কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত করে বিরোধীরা এই ফেস্টনগুলো ছেড়ে দিয়েছে। এপিসি সরণি এবং লালা লাজপত রায়ের যে ডেভেলপমেন্টের যে ব্যানারটা ছিল সেটা মূলত ছিঁড়ে ফেলেছে। সন্দেহ বলতে কি, এটা রাজনৈতিক চক্রান্ত, যাতে ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যদি ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে বিরোধীদের তো প্রবলেম তো হবেই। এফআইআর আমরা থানা আসছিল, পুলিশ আসছিল, আমরা এফআইআর একটু পরে গিয়ে আমরা এফআইআরটা করব।